मा 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 दिव्य जननी करुणामयी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे शतकोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को प्रणाम, भवेश भाई को प्रणाम। शुभ अपराह्न। मातृवंदना माँ और प्रभु को चरण रे। जीवन चला पथे रहे किए मोर साथे, जीवन चला पथे रहे किए मोर साथे, प्रति निमिषे कार परस तोई निये मोर सकल कलुष, जिए देखाउछि राह से तो मधुमयी मो माँ से तो करुणामयी मो माँ। जीवन चला पथे चला पथे भरिछि सुरभि मन पवने, प्राण मधुमक्खी गुंजन ताने, प्रीतिर पुलक हृदय गगने, शयने सपने जरागमने, भरिछि सुरभि मन पवने, प्राण मधुमक्खी गुंजन ताने, स्नेह कोकिलर सुमधुर गाने, प्रीतिर पुलक हृदय गगने, शयने सपने जरागमने, शयने सपने जरागमने, बहई बसंत बासेत मधुमयी मो माँ से तो करुणामयी मो माँ। जीवन चला पथे चला पथे शुभई पाहन्ति विहंग का कली, उई आसिलेणी आशा सोमाली, चेतना आकाशे ज्योत्स्ना विभावरी, पुलकित उषा वंदापना सारी, शुभई पाहन्ति विहंग का कली, उई आसिलेणी आशा सोमाली, चेतना आकाशे ज्योत्स्ना विभावरी, पुलकित उषा वंदापना सारी, जहार परसे अमिय बरसे, जहार परसे अमिय बरसे, सकाल पराण साहसेत मधुमयी मो माँ से तो करुणामयी मो माँ। जीवन चला पथे
रहे किए मोर साथे प्रति निमिषे काहार परस धोई निये मोर सकल कलुष जिए देखाउछि राहा सेत मधुमयी मो मा सेत करुणामयी मो मा जीवनर चला पथे तहे किए मोर साथे जीवनर चला पथे चला पथे मा 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 वंदे मातरम। धन्यवाद अपा, अति सुंदर अपांकर प्रार्थना नयन अपांकर सावित्री पठन विधार भाईंकर ध्यान प्रार्थना को करुणामयी माँ और प्रभु चरण में अर्पण करी कृतज्ञता भरा प्रणाम जनाउछि एवं ये पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी भाई अपा मान को सादर नमस्कार। समस्त को शुभ अपराह्न। भाई को प्रणाम। आज प्रथम पर्यायर कार्य शेष हो जाइछि। एबे द्वितीय पर्याय आलोचनार पर्व नवेम्बर 24 तारिख 1926 मसीहा। एही दिन आमर महाप्रभु श्री अरविंद सिद्धि लाभ करथिले। श्रीकृष्ण का चेतना को निज शरीर मध्य धारण करथिले बा अधिमानस चेतना को निज शरीर मध्य धारण करी सारा पृथ्वी को कृष्णमय कर देथिले। से दिन ठारू से अंतराल रहुथिले मां को संपूर्ण दायित्व देथिले। आश्रमर पृथ्वी पृष्ठ रे कृष्ण चेतनार कार्य करबा मध्य आरंभ कर देथिले। प्रभु से दिन ठारू हमको दर्शन देनुथिले। आमे 4टी दिवस रे प्रभु को दर्शन करुथिले। सेथि मध्यरु ए सिद्धि दिवस गोटिए। तापरे प्रभु अंतराल रे रही सूक्ष्म जगत रे कार्य करबा आरंभ कर देथिले। से सूक्ष्म जगत रे थिला बेले महाप्रभु अनेक ग्रंथ अनेक कविता अनेक गुड़े लेखा लिखि जाइछन्ति। प्रभु को एकाधार रे कवि लेखक ग्रंथागार अनेक उपाधि दे परिबा आम पई से केवल भगवान ही भगवान महाप्रभु। तांकर कविता संकलन रे विभिन्न कविता अछि यथा निर्वाण द बॉडी अ ट्री the mother of God, man the thinking animal, the self infinity, the greater plan। ये सब कविता भितरे तांकर एक प्रसिद्ध कविता द इनफिनाइट एडवेंचर अनंत अभियात्रा। कवितार भाषांतर आम पाखे संभव नुहे। जे आमको तार भाषांतर शुणाई बुझाइबे से हेउचंदी मांकर सुजोग्य संतान। ज्ञानर गंताघर कहले अत्युक्ति हेब नहीं। आम समस्तंकर प्रिय पूज्य सम्मान्य भवेश भाई उपस्थित हो सारे। आम समस्त तरफ भाई को स्वागत करुच्ची। भाई आपण को प्रणाम, शुभ संध्या, वंदे मातरम। आपण आलोचना को प्रवेश करंतु भवेश भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्न समावेश माँ जो संतान मान रही समस्त हृदय स्वागत जनाऊँ, शुभेच्छा ज्ञापन कर। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछंती आरती अपा एवं तांका सहित जो माने ये कार्यक्रम को आगु को नहीं समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान निवेदन कर। प्रभु
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ଏହି କବିତାଟି जो कविताटी महाकवि श्री अरविंद कलम झरी वास्तव एक प्रख्यात सनेट इंग्राजी कवितार शैली उपरे तार आंगिकता उपरे जो मानकर सर्वनिम्न धारणा रही समस्ते आम जानिछु 14 धाड़ी कविता को गोटे सनेट बोली कह ठीक से परी जो इनफाइनाइट एडवेंचर से कविताटी प्रभुंकर निज जीवन को सांकेतिक भाव में प्रकाश करुछि तांको आत्मार महान यात्रा को चुंबक प्रकाश करुछि एवं से भली तांको जोग दर्शन टी को मध्य किसी वाटरे स्पर्श कर ये जो अनंत दुस्साहसिक यात्रार कथा से कहउचंती ए अनंत दुस्साहसिक यात्राटी होछि आम आत्मार जे अग्रगामी पुरुष भाव रे श्री अरविंद निजे से यात्राटी को संगठित करिसंती एवं हमको आह्वान जणाइसंती यात्रार अनुभूति एपरी हुए यही संसार को जोठी जेमिति बंचिले मध्य सुरक्षा नहीं विपद अच्छी जोठी नाना प्रकार प्रताड़ना अच्छी नाना जंत्रणा रही नाना आह्वान रही बहुत किसी सम्मुखीन हवा पड़ुछि ताको बाट न पाई आम पूर्वसूरी माने ये विश्वर जीवनटी को विश्व जीवनटी को जगत जीवनटी को गोटे भव जल बोली कहते आपण पिला बेले भी शुणिथिबे सेई गीत भासी गली भव जले नव दियो कूल प्रभु से भली विश्वर এই জীবনটি को जगतर এই জীবনটি को गोटे अतल तल थल पाउ नथुवा विराट सागर जल भली तुलना कर सागर नाटी जीवन समुद्र बोली से कहना कि भवसागर बोली कहना जगत समुद्र बोली ना देना से ना समुद्र के ना देना गोटे नेमलेस इनफानाइट एक नामहीन अनंत एक समुद्र भली कहीं कहते बोली बुझा पड़ा ना गोटे वाटर शब्द से व्यवहार कर वाटर्स ऑन द वाटर्स ऑफ द नेमलेस इनफानाइट
ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ତ ବେଳେ ବେଳେ ତାର କିଛି ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ହୁଏତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଜଳରାଶି, ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି, ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି, ଅଜ୍ଞାତ ଜଳରାଶି ଯାହାର ନାଁ ନାହିଁ, ସେ ନେମଲେସ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍, ସେ ଅନନ୍ତ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ତ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ ନା, ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି, ଅଥଳ ତଳ, ସେ ଗୋଟେ ଉପମାନ, ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାମହୀନ ଜଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଇ ସ୍କିପ୍ ଇଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ। ସ୍କିପ୍ କହିଲେ ନା, ଡଙ୍ଗା। ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ନାମହୀନ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ ମୋର ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛି, ଛାଡି ଦେଇଛି, ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଜଳଯାତ୍ରାଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯାହାର ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିଟି, ତାର ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଥଳକୂଳ ନଥିବ, କିଛି ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଦିଶୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅନନ୍ତ ସାଗରର ଜଳରାଶିରେ ନିଜର ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ମେଲିଦେବା ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସେପରି ଯାତ୍ରାଟି କାହିଁକି ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦିଓ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପଛରେ ଗୋଟେ ସହାୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସହାୟତା ନଥାଏ, କିଛି କେହି କୁଆଡେ ନିକଟରେ ଦିଶନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଭଳି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଭଳି, ହାତ ଧରିଲା ଭଳି କେହି ଜଣେ ବୋଲି ଦିଶନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏଇ ହାତ ଧରିବା, ହାତ ଛାଡିବା କେବଳ ମଣିଷର ଭୂମିରେ ହୁଏ, ମାନବ ଭୂମିରେ, ମାନବର ଉପକୂଳରେ ହୁଏ, ମାନବ ତଟରେ ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେଥିରେ କଣ ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, କେତେ ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, କେତେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, କେତେ ସଫଳତା ଅଛି, କେତେ ବିଫଳତା ଅଛି, କେତେ ଅନୁତାପ ଅଛି, କେତେ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସୋଲ୍। ମୁଁ ସେଇ ମାନବ ତଟକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ମାନବ ଉପକୂଳରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନବ ଉପକୂଳଟା କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶା ତ ଅଛି। ମରିଗଲେ କିଏ ହୁଏତ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ହୁଏତ କାନ୍ଧ ଦେଇକି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନବ, ନ ବୋହି ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ଭାବେ, ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମଣିଷର ସବୁ କେତେ କେତେ
ଭାବନା ଅଛି। ମଲା ବେଳେ ବି ତାକୁ ସାଥୀ କିଏ ଦରକାର ହଉଛି, ମଲା ବେଳେ ବି କିଏ ଜଣେ ପାଖରେ ବସୁ, ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦଉ, ସେ କଥା ସେ ଭାବିବ। ସେଇଟା ବି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ମାନବିକ ଆଶା, କୌଣସି ମାନବିକ ସଂକଳ୍ପ, କୌଣସି ମାନବିକ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ମାନବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, କୌଣସି ମାନବିକ ଭରସା କିଛି ବୋଲି କିଛି ସେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସୋଲ୍, ମଣିଷର ତଟଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏକ ନାମହୀନ ଅନନ୍ତ ସାଗରର ଜଳରାଶି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି ସେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା, ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଉ ତଟଟି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଉପକୂଳଟି, ସେ ମଣିଷ ତଟଟିକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ କଣ ହବ? ସେଠି ଅଲ୍ ଫେଟ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ମି। ଯେତେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଆପଣ ଦୂର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, ସେ କୂଳ ଉପକୂଳ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଥିବ। ଫେଟ୍ସ ମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବା, ଧୂଆଁଳିଆ ହେଇଯିବା। କଲର ଛାଡିବାଟା କଣ ଫେଡ କହନ୍ତି, କଲର ଫେଡ କରୁଛୁ ମାନେ କଣ, ଧୁନ୍ଧଲା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଫେଡ କରି ଯାଉଛି, ଧୂଆଁଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଭଲରେ ସେ ସବୁକୁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ତ ଯାତ୍ରା। ଯୋଉ ଉପକୂଳଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ହଉନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ହଉନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସାମ୍ନାରେ ଦିଶୁଛି, I see before the unknown abyss। ମୁଁ କେବଳ ଅଜଣା ଅଜ୍ଞାତ ଅତଳ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛି। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅତଳ ଗଭୀରତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳଟିକୁ ଛାଡି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇ ଆସୁଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅତଳ, ଆଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପେଲ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ଲାଇଟ୍। ପେଲ୍ କହିଲେ ଫିକା, ପେଲ୍ କହିଲେ ହଳଦିଆ, ପେଲ୍ କହିଲେ ଆସି, ଆସି ମାନେ ଆସ୍ ଭଳି, ଆସ୍ ମାନେ କଣ, ପଉଁଶ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଶବ୍ଦରେ ନେଇପାରିବା। ବହୁତ କିଛି ଉଜ୍ଜଳ ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବା ଅନୁଜ୍ଜଳ, ବେଟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉଛି ଅନୁଜ୍ଜଳ। ଉଜ୍ଜଳ ନୁହେଁ, ଅନୁଜ୍ଜଳ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଲାଇଟ୍ କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଗ ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ଆଲୋକ। ସେପରି କାହିଁକି କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଯାତ୍ରାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଅତଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତଳକୁ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ, ଅତଳ ଭିତରେ ଆମର ଭୂମିକା କୋଉଠି? ଅତଳ ଭିତରେ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟିର ମାନେ କଣ? ଜଣଙ୍କ ଦୟାରେ, ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହରେ, ଜଣଙ୍କ କରୁଣାରେ
केवल से यात्राटी रे सामिल हवा कथा ना आउ कौन। तेणु से सामने जो जोटा देखुंती गोटे अविश अननोन अविश अतल अज्ञात अतल आउ देखुंती गोटे झापसा दिशा निर्देश करुवा आलोक जहाँ आम कहीपर बतीघर से बतीघर टी से पॉइंटिंग लाइट टी काहंकर ना सी सेतबेल को भगवत सत्ता बोली कौन अच्छी जे मनीष ठारू अधिक शक्तिशाली से विषय से जानती तेणु से स्पष्ट ही पड़ुचंती एठी गोटे स्टांजा सरीछि चारोटी धाड़ीर तापरे आमे आउ गोटे स्टांजा मध्य जाउछु पुणी चारोटी धाड़ी कौन से an unseen hand controls my radar unseen hand अदृश्य हाथ ये हैंड कैपिटल एच रे से हाथ हूँ दिव्य हाथ मां हाथ भगवान हाथ गोटे अदृश्य दिव्य हाथ तांको रडर टी रडर टार ट्रांसलेशन होची आपण जो माने डंगारे केबे जाइथिबे से डंगारे जी दिग कंट्रोल हुए आम गाड़ी रे सिना स्टीयरिंग अच्छी आपण जो आड़ को मोड़ी दउछन तो डंगाटा को डाणु नेबे बां को नेबे पछो को नेबे आगु को नेबे किपरि सेठी जो कथाटी अच्छी ताकू ताऊ स्टीयरिंग कहबानी ताकू कहबा रडर आउ से रडर को जदि कंचा उड़िया करा जो तार से गोटे शब्द आपण शुणी कि नहीं मु शुणी कारण आम समुद्र कूल अंचल पिला तो आम घर पाखापाखि समुद्र गुड़ाक शह शह नुहे हजार हजार डंगा भासे समुद्र को प्रायतः अधिकांश परिवार डंगा नहीं कि माछ मारिया उद्देश्य जाते थाउजेंड्स आ से डंगा जो मैंने चलाती तांकरी शब्द को मु उदाहरण नौची कंचा ओडिया कहूँ सुकान माने जो माने सुकान धरती से डंगारे जो सब काम करती एबे तो जो बोट हो गलानी माने जोड़ा मोटर बोट गुड़ा मोटर रे चलछि ताको ड्राइविंग कला भलिया लोक अच्छा से माने डायरेक्शन दउछन्ति कि जो डंगा आउला मरा होती तेणु जो माने डंगारे आउला मारले आ जड़े दिग दब सी होचन्ति सुकानी शब्द गुड़िक पृथ्वी हजि जाउछि क्रमे श्री अरविंद जो नामहीन अनंत समुद्र जलराशि डंगाटी को भसई देइछन्ति मानवर तट को बहु पछरे पकई आछन्ति एबे तांको आउ किछि दिसु नाही सब किछि निष्प्रभ हो जाउछि से सामना रे देखुछन्ति एक अज्ञात अतल आ एक झापसा बतीघर सेठी से देखुछन्ति ये डंगा को किए चलाउछन ये से डंगार रडार नुहंती सुकान नुहंती
ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାର ସୁକାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଅଜଣା ହାତ ତାକୁ ଚଲାଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଚଲାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହଉ, ଯାହା କରିବା କଥା କର। ମୁଁ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ କାଲି ସେ ଫକୀର। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ଜାଣିବ, ସେଟାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲରେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚାରିକଡେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟାନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆମ ଡଙ୍ଗାର ଯଦି ସୁକାନ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା, ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ତା ଦେହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହବା। ନହେଲେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡିବା କଥା ଆସେ। ସବୁବେଳେ ମନ ହଉଥିବ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି। ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିବେନି, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେନି ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅତଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ପଥରେ ଚଲେଇ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦିଗ ଗୁଡିକ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିବେ ବୋଲି କିଛି କଥା ଥିଲା? ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? କେଉଁ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କୋଉ ଅଜଣା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କୋଉ ଅଜଣା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କୋଉ ଅଜଣା ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, କିଏ ସବୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ମାନବ ତଟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ, ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାତ୍ରୀ, ସେ ମାନବ ତଟଟିକୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ମାନବିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଉ ମଣିଷ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ତାଙ୍କ ଏଇ ସୁକାନଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ଚଲେଇ ନଉଛି। ନାଇଟ୍ ୱାଲସପ, ରାତି ୱାଲସପ ମାନେ ଯଦି ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଯେ ବନ୍ଧ ପକେଇଛି ବା ଯିଏ ଆରକ୍ଷିତ କରିଛି, ଘେରି ନେଇଛି, ସିଧା କଥା ଘେରି ନେଇଛି, ରାତି ଘେରି ନେଇଛି। କାହାକୁ? ନା ଦି ସି, ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସମୁଦ୍ର କଥା ତ କହିନଥିଲେ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ବିସ୍ତାରର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ବିସ୍ତୃତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ବିରାଟର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଅନନ୍ତର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର କୁ ଗୋଟେ
କାନ୍ଥ ଭଳି ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ କାନ୍ଥ ଭଳି ଘେରି ନେଇଛି କିଏ ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କରିଡର। ବ୍ଲାକ୍ କରିଡର ଟା କଣ? ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧାର ନିଜେ ଗୋଟେ ପଥ। କରିଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଥ। କରିଡର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ପଥ। ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଉପମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇଟା ହଉଛି କରିଡର। ଉପମାର୍ଗ ବେଟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ତାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ଗଲିଆର। ଗଲିଆର को कहे पर छोट रास्ता बा गली रास्ता। प्रशस्त राजपथ नुहे। कॉरिडोर टा केबे राजपथ हो पारे छोट पथ। ये जो सही शब्द गुड़ी को व्यवहार करने पछरे प्रभुंकर पवित्र विशाल महिमा सब अजाड़ी ही पड़ो। आम जानी पारना से कहीं एटा को गोटे पथ न कहीकि कॉरिडोर कहते। तेणु ये समुद्र को गोटे कला उपमार्ग दीवार पड़ी गोटे कांथ भली घेरी नहीं गोटे उपमान। से जो अंधार टी कौन से ब्लैक कॉरिडोर टी कौन आउ से नाइट कहले कहा को कहउचंती। राति कहले एटी राति नुही। ब्लैक कॉरिडोर कहले एटी कृष्ण उपमार्ग नुही। ये होची कौन तापर से कहउचंती an inconscient hunger lion plant and roar। ठीक अच्छे मानव तटटा को छाड़ी आसली कौन इनकनसीएंट को छाड़ी आसन ना कौन सही तो कला राति अचेतनतार क्षुधा निश्चेतनतार क्षुधा। से क्षुधाटी को कैपिटल एस रे लिखुचंदी। ये क्षुधा आमर नुहे। ये क्षुधा को निर्माण करा जायछि। दिव्य हस्त ताको निर्माण करचंती। दिव्य क्षुधा समस्त पाखरे गोटे आदिम भयंकर भीमकांत भीषण क्षुधा रही। आम भीषण क्षुधा कहीपर। से क्षुधाटी कहार ना अचेतनार निश्चेतनार। कहीं निश्चेतनार ना ये से क्षुधा कहीं जन्म हुए किपरि से क्षुधा तृप्त हुए से किसी कथा जाना ना। क्षुधा आसी तो आम व्याकुल हो जाओ व्यस्त हो जाओ विचलित हो जाओ अस्थिर हो जाओ। से क्षुधा कौन करुछि ना से क्षुधाटी को वर्णना करचंती एटा गोटे सिंह हंगर्स लाइन क्षुधार सिंह। ये क्षुधार संघ कौन करुछि ना प्लेंट एंड रोर विलाप करुछि तो गर्जन करुछि। विलाप करुछि तो गर्जन करुछि। आपण जेतले जीवन रे किसी भूल कर दियंती माँ कांदिबो भाई भौणी हेतले गाली करिवे गर्जन करिवे स्त्री हेतले गर्जन करिवे रोर। तेणु ये विलाप भी रही गर्जन भी रही कहार क्षुधारूपी सिंहर। से क्षुधारूप सिंहटी कौठु आसी ना आसी अचेतनता भितर। तापरे
ସବୁ ତ ଠିକ। ଏବେ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଅତଳ ଅତଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତଟ ଦିଶୁନାହିଁ, ତଟ ଟିକେ ବହୁ ପଛରେ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ଷୁଧାର ସିଂହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଳାପ କରୁଛି, କଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ନିଦ ଯିବେ, ସେ ନିଦଟା କିପରି ନା ସମୁଦ୍ରର ନିଦ୍ରା, ଓସନ ସ୍ଲିପ। এই ଓସନ ସ୍ଲିପ କିଏ ଶୁଅନ୍ତି? ଏକ ବିଶାଳ ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ଶୋଇପାରନ୍ତି? ତାକୁ ସମାଧି କୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ନିଦ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା ତ ନିଦ୍ରା, ସେ ପୁଣି ଓସନ ସ୍ଲିପ, ମହାସମୁଦ୍ରିକ ନିଦ୍ରା। ଏ କାହାର? ନା ଅଫ ଏ ଡେଡ ଏଟରମାଇଟ, ଏରେମାଇଟ। ଡେଡ ମାନେ ମୃତ, ଏରେମାଇଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏକାନ୍ତବାସୀ, ତପସ୍ୱୀ। ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ହଙ୍ଗର ଗୁଡିକ, କ୍ଷୁଧା ଗୁଡିକ, ବିଳାପ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମାନବ ତଟ ବହୁ ଦୂରରେ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାର, କ୍ଷୁଧାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ, ମହାସାମୁଦ୍ରିକ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି। ଇଏ ମୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରାଟା କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ୍ଷୁଧାକୁ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷୁଧା ଗୁଡିକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବାର, ସେ ତୃପ୍ତ କରିବାର, ସେ କ୍ଷୁଧାକୁ ନିବାରଣ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡିବା ହିଁ ସାର। ସେ ସାମାନ୍ୟ ନିଦ୍ରା ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେପରି ଶୋଏ। କୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ସେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ମୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ କିପରି ଶୁଏ? ସେ ନିଦ ବି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ନିଦ ହେଉଛି ମହାସାମୁଦ୍ରିକ ନିଦ୍ରା। ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଶୋଇପଡେ, କାହିଁକି? ସମୁଦ୍ର ତ ଶୁଏନି, ସମୁଦ୍ର ତ ସବୁବେଳେ ହାନ୍ଦୁଳୁଛି, ନାହିଁ, ମଝି ସମୁଦ୍ର, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ସେ କଥାଟି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସରାଉଣ୍ଡ ମି, ବିଲୋ ମି ଆର୍ ଇଟ୍ସ ଜିଆଣ୍ଟ ଡିପ୍ସ। ମତେ ଘେରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାୟାଣ୍ଟ ଡିପ୍। ଜାୟାଣ୍ଟ ଡିପ୍ କହିଲେ କଣ ହେଇପଡେ? ଜାୟାଣ୍ଟ ଡିପ୍ କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଗଭୀରତା, ଯାହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବିଶାଳ ଗଭୀରତା। ସେ ତ ଅନନ୍ତର ଯାତ୍ରୀ ନା, ସେ ତ ମାନବତା ତ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମହାନିଦ୍ରାରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଚେତନତାର କ୍ଷୁଧା ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ବା ବିଳାପ କରୁଛି। ତାପରେ I feel the greatness of the power I seek. ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି। ସରାଉଣ୍ଡ ମି, ଚାରିକଡରେ, ବିଲୋ ମି, ମାନେ ନିଜ ତଳେ ବା ନିଜ ଭିତରେ। ଆଉ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି? ଆର୍ ଇଟ୍ସ ଜିଆଣ୍ଟ ଡିପ୍ସ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଶାଳ ଗଭୀରତା ଅଟେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ।
जोटी आम शक्ति सामर्थ्य गुड़िक लुचि रही सेटा सब जायंट टिप्स। तापरे कौन हुए बियॉन्ड तापरे से आहरी ताको अतिक्रम कर जाते एपरी गोटे अदृश्य इनविजिबल हाइट रे से पहुंचुचंती। द इनविजिबल हाइट अदृश्य उच्चता नो सोल हैज ट्रॉड कौन सी आत्मा से पाद रखी ना। तेणु ये हूँ अनंत अभियात्रा कारण कौन से गभीरता को कहीं छुई ना सेपरी एक सामुद्रिक निद्रा भीतर को कहीं जाई ना सेपरी गोटे विशाल गभीरता मध्य कहीं प्रवेश करी सेपरी शक्ति को कहीं हासिल करी सेपरी अदृश्य उच्चतार कौन सी आत्मा पाद रखी पारि नहीं। तापरे कौन हेतु जदि आपण एकाकी अद्वितीय आउ कई नहांती आपण को समकक्ष कई प्रतिद्वंदी ना आपण होचंती असामान्य असाधारण कारण आपण जो उच्चतार पहुंची से उच्चतार आउ कई ना कई ना केमती रहियो से उच्चतार आउ किए पहुंची पारिबो जे आपण एते उच्चार अछंती जे अन्य माने केही पहुंची पारिबे नाही ताले ऑब्वियसली आपण कोन हे जवे लोनली हे जवे आ यूनिक हे जवे एकदम निसंगता भीतर को चली जाए एकाकी हे जवे यू आर अलोन। तेणु से कहते आई शैल बी मर्ज्ड इन द लोनली एंड यूनिक मुझे अनन्यता मध्य निमज्जित होइजिबी मुझे एकाकित्व भितर विलीन होइजिबी आउ कौन हम आई शैल बी मर्ज्ड इन द लोनली एंड यूनिक एंड वेक इनटू ए सडन ब्लेस ऑफ गॉड। शेष दुई धाड़ी एमती 4 4 4 2 12 है 4 4 3 4 रे धाड़ी सांजा गुड़िक और लास्ट हूँ 2टा यहाँ सनेटर ढांचा आम लास्ट 2 धाड़ी को पहुंच एंड आई वेक इनटू ए सडन ब्लेज ऑफ गॉड से तो मृत सन्यासी गभीर निद्रा शोते अर्थात ध्यानमग्न रही समाधिस्थ होकर रही हठात कि से निदर उठे वेक कौटी उठे ना इनटू ए सडन ब्लेज ऑफ गॉड गोटे अकस्मात हठात भगवान एक प्रकाश मध्य से जागी उठे अर्थात अज्ञानतार एक यात्रा आरंभ करी एक क्षुधा भीतर यात्रा आरंभ करी अनिश्चित भीतर यात्रा आरंभ करी गोटे छोट डंगारे भगवान को भरोसा करके से ईश्वर पाखे पहुंची पार्टी से भली इनविजिबल हाइट रो पहुंची पार्टी से भली गोटे ग्रेटनेस ऑफ द पावर को से हासिल कर पार्टी एगुड़िक सब दिव्य उपलब्धि रियलाइजेशन ऑफ डीवीआई आपण को ज्ञान मिलुची शक्ति मिलुची उच्चता मिलुची प्रभाव मिलुची आपण भगवान मध्य को जागी उठी छंती अकस्मात तांको प्रकाश पुंज आपण आखिरे पड़ी ब्लेज तेणु ये किपरि ना मार्भल ये परम रहस्य ये गोटे राप्चर ये गोटे महानंद ये महानंद कहार ना गोटे एपोकालिप्स रो द मार्वेल एंड राप्चर ऑफ द एपोकालिप्स माने
ପ୍ରଳୟ, କୟାମତ। ତ ସେ କୟାମତଟା କଣ କି? ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର ସିଂହ ଆଉ ଗର୍ଜନ କରୁନାହିଁ, ଅତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଇନଭିଜିବଲ ହାଇଟରେ ଆପଣ ଏକଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋନଲି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିସଙ୍ଗତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଆପଣ ମେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମାନବ ତଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଆନନ୍ଦର ମହାପ୍ରଳୟ, ଏଇ ତ ପରମ ରହସ୍ୟର ମହାପ୍ରଳୟ। ସବୁ କିଛି ସରିଯାଉଛି, ଅଥଚ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ସେଇ ଲୋନଲିନେସ୍ ଭିତରେ, ସେଇ ୟୁନିକନେସ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛୁ, ସଡନ୍ ବ୍ଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆମେ ଜାଗି ଉଠୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିବା ପରେ, ସବୁ କିଛିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ସବୁ କିଛି କ୍ଷୁଧାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ, ସବୁ କ୍ଷୁଧାର ବିଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଦି ସାରିବା ପରେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମହାଯାତ୍ରା, ଜଳଯାତ୍ରା, ଏକ ନାମହୀନ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ ଆତ୍ମାର ଏକ ଗତି, ଅଜଣା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ମଣିଷର ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପର୍ଶକାତର ସତ୍ତା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏଇ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାଟ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ରାତ୍ରି, ଅତଳ, କୃଷ୍ଣ ଉପମାର୍ଗ, ବ୍ଲାକ୍ କରିଡର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାହାର? ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତିରେ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାଧା। ତେଣୁ ଏଇ କବିତାକୁ ସେ କୌଣସି ଭୟ ଭିତରେ ସାରି ନାହାନ୍ତି, ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲୁମିନେସନ ଭିତରେ, ଆଲୋକାୟନ ଭିତରେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର, ରାପଚର ଏଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲର ମହାମିଳନ ଭିତରେ। ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ଯେହେତୁ ଭାଷା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଏପୋକାଲିପ୍ସ, ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ମହାପ୍ରଳୟ, ଇଏ ମହାବନ୍ୟା, ମହାପ୍ଲାବନ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏଇ ଅନନ୍ୟ କବିତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁପାଠ୍ୟ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପଢନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବହୁ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପରିଭାଷାଟିକୁ ଧରି ପାରିଲେ, ସେଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଯାତ୍ରାଟିକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଅଭିଯାତ୍ରାଟିକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ସକାଶେ ଏବଂ କରୁଣାମୟୀ ମା ଯେ ସବୁ କିଛି ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।